मातसो राव. फाटल्यान पडशी आमकां व्हरोंक बरो आहा. म्हाकाच घाल आनी तूं म्हाकाय व्हर बराबर. बाबा जे पोतेकार जे तुमी सामान दवरलां दिवाडकारांनी कितें म्हणून हें फेस्टिवल तुमी एक दोन उतरांनी सांगचें. हय आतां आमी आयज पासून नको तें ओरिजीन कशें जालें तें. पूण आमच्या टायमार आमी ल्हान आसले तेन्ना आमी जोयना जाल्यार आमी मोस्ट्यो केले. आमची माय बाय कितें म्हणटाली पोतेकार आनी दिताले आनी ते घालताले साकान पासून आमकां. आनी मागीर आमी पोतेकार काबार सपोज आमी जोयना पोतेकाराक आपोव म्हणटाले. पोतेकाराक आपोव जोयना तूं मागीर तो उगडास काडून आमी जोताले. आमी येताले सारकें ते आतां. पूण आतां सगळें बोलतेंच जालां. आतां पोतेकार ही मोही बा आतां फानी घे. आदल्या तेंपार कितें आसलें फोड्डे कागदाचे मोही करताले आनी जेजूच्या फोड्ड्याचेर पोन्ने फोड्डे यूज करना पळय ते सायडीक उडयल्ले आसताले त्या फोड्ड्याचेर मोही काडटाले. आनी ताका केंस बी लावन ते सारके हॉरर दिसताले सारके भिरांकून. ही तुका फानी दिसता मातशी. पूण पोतेकार बाब तुमी आतां इतले जाण एकठांय जाल्या पोतेकार म्हणून आतां हे 3-4 दीस म्हणटा दिवाळी नासता 3 दीस तुमी कितें करता ह्या 3 दिसान. 3 दीस आमी आमची फिक्स घरां आहा. आतां आमी फिक्स घरां म्हणजे कितें करूंक वयता तर फिक्स घरांनी कॉप मारपाचें हय आमची फिक्स घरां आहा आनी लोक आमकां आपयता हार कॉप मारपाक. आनीक आतां एक 100 मिटर जे घर आहा थिंगा लोक ते रावले आमकां ओनर आमकां सर्व करपाक. ओके आनी कितें सर्व करता तुमकां ते ड्रिंक्स सगळें. ओके आनी हितून दनपारचें आमकां जेवण दिता जेवण दुसरे कडेन. ओके आतां मात दनपारचें आतां दायगो डिसूजा म्हण म्हाळा आमचो तो आयलंडाक आसता तांगेर आतां आमी जेवणाक वचपाक. पूण एक सांग म्हाका हितूंतल्यान लोकांक भुरगीं तुमची आतां जे आमी पयल्या भुरगीं फुडलेल्यान पयत जाल्यारूच तुमकां दावता हितून तुमी तांकां भिरांतूय दीस दाखयना. जाय एक्चुअली ना पयलीं आमी बेंगड्याचेर आतां बेंगड्यान कित्याक मागीर ती स्वप्नांनी मागीर तें बंद केलो आमी भुरग्यांक बेंगडो. सो आमी आतां इट इज नॉट जोक. आमकां आतां कितें भितर फुगासां बगता तें आमी जाणा देव जाणा. पूण पोतेकार इंग्लिशूय मारता पयले पाडाक. हय हय इंग्लीश पुर्तुगेज सगळें हो क्वेश्चन हा म्हणजे गरज ना. हे मागीर विकम कमर्शियल दुसरेंच घर घेतलो. ओके तुमची मॅसेज जेन्ना हे फेस्टिवल तुमी एक फेस्टिवल कशें घडोवन येयलेलें आसा इतलीं वर्सां सो तुमची एक मॅसेज कितें आसतली कित्याक त्रास करून तुमी सगळे न्हेसोन भोंवता. ना ही फेस्टिवल फकत आमच्या लोकलांक. outside participation we don't any outside participation. It should be of the villages. ओके आतां काय जाय जाल्यार फॅन्सी ड्रेस बी न्हेसून आमच्या बरोबर व्हिडिओ काडूं येता फोटो काडूं येता दे आर मोस्ट वेलकम. पूण मोही घालून ताका आउटसायडर्स ना. आनी इट इज नॉट अ जोक. आमी भितर सारकें शिस्ता भितर गव्हर्मेंट पूण कितें करया ती उमेद आमकां फुडें वचता. ओके